Nakuha pa rin ang rapid. Good, 20 points. Number 10. Magno. Magno. Oras. 2 minutes and 14 seconds. Villegas. The 3. Wala. Nakuha ni Magno. Magno. Meribel. Good, 20 points. Magno. Number 20. Number 30. Number 30, nagkamadali. Number 30, tumira ang press. Wala. Nakuha ang Perez. Perez. Binato kay Magno. Magno. Wala. Nakuha ni Malipol. Malipol, tumiretso, pinasay Perez. Easy basket. Oras, last 2 minutes. Muntik pa pumago ni Villegas. Nagmamadali na si number 3. Selvin, nagmamadali. Blast! Dahil Malipol. Malipol, pass to Magno. Easy basket again. Dahil Magno. Pag may ano po, time out. Number 30. Pinasa kay Mabilangan to Hiling, to Mabilangan for 3. Wala. Nakuha ni Malipol. Pass to Magno. Oras, last 1 minute and 20 seconds. Magno pa rin. Magno. To Villegas, to Ayapana for 3. 2 points. 2 points sampai. Sayang, 2 points lang. Skor! Continuous po, nakakashoot po. Continue po, nakakashoot. Oras po, last 53 seconds. Good po. Continue po, makakashoot. Number 7. Magno. Last 30. Low. To Villegas. To Magno. Last 20. Last 15. 10. 5. Babasa sila.